Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sebutan ulama mujaki sataja kiai, sebutan ulama mujaki sataja tokoh agama, tokoh masyarakat, perjukan sebutan ulama mujaki sataja pembina Masjid Nurul Iman Kampung Pabotong, terjukan sebutan ulama mujaki ketua takmir sareng pengurus takmir Masjid Nurul Iman, terjukanan para rabu, para pamirsa sadayana muga-muga mujaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mireng dalam kesempatan kang dinto boten kula sadaya mabanyak ngaturake puji syukur alhamdulillah doa-doanipun Allah Subhanahu wa taala. Seampun aparing banyak kanikmatan dapatan kula sadaya. Saya searupa kesehatan, kesempatan, kekuatan sehingga badan kula sadaya bisa ngelestariaki salat maghrib dalam keadaan berjamaah. Muga-muga ibadah salat maghrib badan kula sadaya ibadah selain katarima ayajunipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salamullah samoga tetep ka atura da Gusti badan kula sadaya Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rabu ajunan para pamirsa semulyaki sareng Allah Subhanahu wa taala narsaki pengajian kitab Khasaisul Ummatil Muhammadiyah sesetengah bulan Jimin dapat dekat fadilah salat malam berkeutamaan atau keistimewaan salat malam. Maka dari hal dinto pada pansapanapan hadis selanjang dinto ajar bagi tentang kemuliaan fadilah salat malam. Yantaran epon man qama fa shalla fil laili la yakhibu rawahu at-Tabrani an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala wa man qama ban pasar orang koma sengatik mancing fa shalla atau abungu bisa fa shalla pas salat pasar orang fil laili dalam waktu malam la yakhib tak bakal magagal tak bakal makoceba pasara Allah. Deka orang-orang selebur atau istiqomah salat malam kadito panponapan se esopre panponapan se eventa deka Allah insyaallah sareng Allah kadito tak bakal epakoceba tak bakal gagal dalam kaunian kadito. Rawa nyeritaake at-Tabrani pasara Imam at-Tabrani an Ibni Mas'udin dari Ibni Mas'ud dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu muga-muga ridha Allah pasara Allah anhu dari Ibnu Mas'ud. Qala adabu pasara Ibnu Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu pasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma khayyaballahu imra'an ma khayyaba tak bakal magagal tak sukses tak mahasil artinya ma khayyaba tak bakal gagal magagal atau dalam kalimat lain bakal sampeutani bakal sukses sareng Allah Subhanahu wa taala. Imra'an dak kasetong orang koma sengatip fi jawfil laili tengah malam faftataha suratul Baqarah
iftataha maka pas muka orang ka dinto artinya ka angki maus nenge tengah malam ka dinto surat al-baqarah deka surah al-baqarah wa ali imran dan surat ali imran. Nika sa al-baqarah kan lebih sajus. Misalnya orang ke keduan kesempatan dari tengah malam salat pas ponapa lastari kak dinto mau surat al-baqarah, lastari kak dinto juga mau surat al-imran. Benda lajeng nih kan mak cara al-baqarah dan imran cek kadang salat sana barakaat tak kacapo tadi 2 rakaat terkadang dan kau 2 rakaat kadang apa mau temu pun salawat 2 rakaat mau temu pun adzan. Nikah luar biasa. Sehingga keistimewaan kak dinto paringnya kida ke orang-orang selebur lakar salat malam bermaus Al-Quran langkong se contoh lagi sarang kanjeng Nabi mau surat Al-Baqarah sarang surat Al-Imran. Di sana palemper hitung tibi pun banyak nih kan. Dan apa dari tengah malam orang kak dinto pas istiqomah maka tak bakal gagal sareng Allah sateja usahana bakal pari kasuksesan wanapa saya penta insyaallah wanapa kapuli bakal sampedani sareng Allah subhanahu wa taala. Wa man qama ban pasara orang koma sing ngadeg mancing otaba abung yusolli asolat pasar orang fil laili ibaqta malam faqad ta'arrada li futuhatil qurbi bir ar-rabbani maka orang-orang kadinto faqad ta'arrada ongku bakal panangale ditampakkan jelas nika napa li futuhatil qurbir rabbani dadi apa rahasia-rahasia futuhat bakal esengkap sareng Allah subhanahu wa ta'ala kenapa jalan-jalan keangkui masemak ka Allah subhanahu wa ta'ala jalan Rabbani artinya kurbat neka semak Rabbani Allah berarti usaha atau cara salah situng cara sekaangkui masemak ka Allah subhanahu wa ta'ala kadinto salat malam sehingga futuhat panangale futuhat buka sehingga kenapa orang-orang seistiqomah salat malam kak dinto terkadang salah situng ngaka istimewa manti pangucap orang benih tukang tebak hari apa apa firasat ke orang mukmin nika orang-orang sejelas mukmin nika ampo tepak dukian bakal bada apa misalnya tapi nika orang-orang sejelas ibadah benih tebakan pangapora benih tukang tebak ya orang nika terkadang futuhat buka sareng Allah rahasia-rahasia langit, rahasia-rahasia bumi. Bisa orang manti pamuca. Bisa jadi pun orang makin tembus pandang. Artinya tembus pandang, artinya nika pun bersih. Sayang kengaun ini pan-panapan saya bakal katetian. Benih sekali lagi benih tokang ramal. Nika karena ibadah sangka parangnya keistimewaan sareng Allah Subhanahu wa taala. Rawa nyaritaake At-Tirmidzi pasira Imam At-Tirmidzi an Amr bin Abasa dari Amr bin Abasa dari Amr bin Abasa bada Umar radhiyallahu an radhiya muka ridha Allah pasira Allah an budak ka Amr bin Abasa annahu sangkuna Amr bin Abasa sami amirang pasera Amr an-nabiyya dak ka Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu adabu pasera kanjeng Nabi aqrabu ma yakunu rabbu minal abdi aqrabu tining paling semakna ma barang yakunu sebada ar-rabbu ponapa pangeran minal abdi dari kabula fi jawfil lailati fi jawfi al-lailil akhirah. Jadi paling semakna pangeran kak dinto artena bani pangeran pas bedetian maksud rahmat Allah pangapurana Allah subhanahu wa ta'ala maghfirah epon ban rahmat Allah nika apa paring tidak ka manusia paling bila fi jawfil laili al-akhir nenge pertengahan malam saya terakhir mana bi malam bagi telur. Nah,
Astari maghrib sampai ke kol sana, dari kol sana sampai ke kol 2, dari kol 2 kabudi sampai sopunika sepertiga malam terakhir. Lenika rahmat Allah Subhanahu wa taala toron. Pangapuran Allah Subhanahu wa taala toron sehingga Allah kak dinto bereki paling semakna Allah dekat kabula. Memang Allah semak kabula. Artinya benih pas arti kelak Allah badati anna punten. Ya wase sareng Allah. Dan dari setong hadis qudsi wa Allah Subhanahu wa taala kak dinto kenapa ada bu? Jak sampuna Allah kak dinto kenapa? Lebih semak min hablil warid. Dari pun apa? Orangna gerungkungan, orangna kerongkongan. Napa? Ki gerungkungan. Ini kadori semakna. Benih was Allah pada gerungkungan punten. Ibarat ki semakna Allah dak kasetong kabula. Lah kadinto juga nengi bakto sepertiga malam saya terakhir. Malam saya terakhir Allah Subhanahu wa taala paling semak dak kabula. Fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullah fa in istata'ta maka manabi panjenengan kobasa mampu antakuna beda pasara panjenengan mimman dari orang yadhkurullah yadhkuru seenga seadikir Allah taala daka Allah taala fi tilkas saati dalam kahdisa bakto sepertiga malam terakhir fakun maka berdoa sampean kayak pun Rasulullah mun mampu ya tore di parlo latihan dan goda panjenengan satu aja terutama dan goda parlo latihan parlo ongku usaha kaangkui abu mo nenge tengah malam langkong tengah malam saya terakhir mungkin mana binapa pas mulai begitu pas terus jaga mulai dari kol 12 sampai tak asaren ini kalau pun katon duna bagi tak biasa tinggal napa asaren dimen pas abu mo cek kol telok kol telok lebat sakone latihan nah, bisa neka pas tambah sabunna kol telok terus misalnya setengah malam aja ke abu mo panjenengan saya tapi sakal lagi ngereng sami-sami nyon dek Allah parengana kekuatan cek dan kau nak kadang jaga kol 2 pangapora ka jedeng tedung boleh pucuk ki abit sopure area mun cek sati area ada katon du dong tak ada apa-apa artinya apa-apa siapa jaga malam ada wa jaga sopo alhamdulillah walaupun makmum sopo kadin to berjamaah salah sitong keistimewaan dari kabupaten Kuala satu aja parengnya sempat salat subuh berjamaah. Napa boleh tambahi qiyamul lail luar biasa. Sana jenta istiqomah dan Kuala sekut motor nek panjenengan satu aja sana jenta istiqomah ki pabede saminggu sakalian. Tambah setengah bulan, tambah sebulan pun. Sakalian ya baru latihan. Di sami-sami abad penyokon dan gola tak istiqomah juga. Para jamaah semuanya kisah Allah Subhanahu wa taala wa fi sahihaini dan dalam kitab sahihain dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. An Abi Hurairah dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu muka ridha Allah pasar Allah anhu dari Abu Hurairah ridha deka Abu Hurairah qala ada Abu pasar Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna kulla lailatin yanzilu taran rabbuna pasar pangeran nabaten qala sadaja bila kulla lailatin sapan malam ila sama'id dunya deka langit dunya hina dekana ya boko akare sulusul laili sapertelok malam al akhiru terakhir di Allah toron bani maksud pas toron kak dinto kenapa pada manusia dari atas ke bawah misalnya ini kan saya penting abok kak dinto ngamperki Allah toron maksud toron kaifiyah cara wallahu a'lam tak usah pekere baru membaca toron Allah ini kan bani urusan naten ke urusan panjenengan
Tak usah pikir zat epon Allah Subhanahu wa taala. Bendi urusanna dan kula sareng panjenengan. Takok pas kafir. Allah. Pada apa Allah? Oh Allah yang andi kopeng. Nauzubillah. Pada nikah saya penting pun abak nikah partaja pada Allah katipun apa Allah toron katipun apa yastawilal arsh katipun apa Allah alon kuni arsh abak partaja tapi cara nah tak usah bahas oleh salamat tauhid tebeden bola sareng panjenengan. Bada ulama nafsere kak dinto sekocak Allah Subhanahu wa taala toron dek ka langit dunya artena napa sekela rahmat tar maghfirah epon Allah nika paringake dek ka manusia. Nengi sepertiga malam seterakhir paringake paringi rahmat jember ka jemberon paring maghfirah sapora pona pas esok pre atau esok on Allah sambedeni jawab sareng Allah Subhanahu wa taala kapun lagi. Fayaqulu maka adabu pasar Allah mayyad'uni fa astajib lahu. Man sapa orang yad'uni seadua saya minta utawa adua nyoon nedek kasengkok jepon Allah fa astajib lahu maka sengkok bakal nyambedani bakal ngapun lagi lahu kaangkuy orang. Waman yas'aluni ban sapa-sapa orang senyoon seminta dak kasengkok fa'atiyahu maka sengkok bakal abri dak ka orang jaria. Man yastaghfiruni sapa-sapa orang yastaghfiru senyoon sapora minta sapora ni dak kasengkok fa'aghfirlahu maka sengkok bakal nyapora dak ka orang jaria. Sapa-sapa senapa seadua sambudani sapa-sapa orang seminta nyoon ka Allah bakal diparingi pasera-pasera orang seasapora mau istighfar dak Allah bakal disapora. Neka kenapa keistimewaan sepertiga malam seterakhir sapertelon malam seterakhir maka misal apa abak nikah tak sempat salat cek leso cek bareng tapi pas abungu tengah malam cek tengah malam sepertiga nikah sempat lagi mau istighfar walaupun tak salat nikah salat lebih saya misal lawan tak bisa salat cek bareng maka bedaan nikah istighfar jaga kol telok misalnya nyon istighfar ke Allah asal istighfar tak apa tak foto mancing tak koto alongku dalam keadaan asaren nika ya tore mau istighfar ke Allah pas noon pona pas bakal eventa ya tore tak apa karena kak dintobok to saya sangat istijabah langkong pas rastarena salat malam misalnya pun tak bisa ya tore eman banne pas napa jaga muka HP aja nama meningku HP niku ya tedung boleh eman karena kan terkadang orang nikah asarena apa saya kasanding HP na kan gimana bi HP na kasanding dikian keangkui alarm napa alarm so aja jaga mau di beker jam saya main enggak nah nikah saya tak apa sahabat dia nabi na dikian kok jaga pertelok tak masalah tak apa nikah kenapa maka keistimewaan sepertiga malam kadinto misal maka tak salat pas pataki nyon napa sapora bangapora ka Allah adu ada ka Allah minta ya tore tak masalah. Wa qaimul laili bantining orang secek malam artinya dia salat malam yuktabu bakal etoles pasera orang secek malam kaginta fi dzakirin Allah katsira wa dzakirat fi dzakirina dalam orang-orang laki seengat Allah ada ke Allah kathiran halimanya wadzakirati ban orang-orang bini seengat serta mun pun jaga malam neka serat sareng malaikat orang-orang rata masuk orang-orang seengat lebur dikir Allah orang-orang sebonya dikir dalam keadaan salat malam 2 rakaat bersanapa misalnya nikah keistimewaanna atau les orang-orang selebur adikir ke Allah Subhanahu wa taala saya dikir lelaki atau babu bini serat sareng malaikat andi catatan kan gaula sareng panjenengan misalnya salat malam nikah pakai buru catatan hari orang seampo enggak dek ke Allah
Manabi orang kak dinto engak dek ke Allah, maka Allah Subhanahu wa taala engak pasti engak dek ke orang kak dinto. Bani Allah andi keduan sifat lupa, naudzubillah punten. Tapi napa dalam setong ayat Allah Subhanahu wa taala adabu fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni engak abek naka sengkok japon si Allah, adzkurkum maka sengkok bakal engak kabekna. Jadi dalam kaulian ni mun bodo orang semak ke orang lain, napa lebur ke orang lain, bodo napa-napa datang, ni kan pasti kaya dengan orang lain. Tapi mun orang lain, mun bodo orang ni kata peduli, bodo napa tak hadir, bodo oncengan tak datang, misalnya, benih karena udur. Bodo gotong royong tak ada, tetanggana ada lakon tak nolongi, gini kan? Setong saat orang ni ke andi parlo, kita tetanggana tak enggak kia, tak enggak. Cok ni kenapa terkadang cek pun mungkin pada sebab akibat. Paringnya tak kencang saya nolongan lagi. Benih yang tak nolongan lagi baru paringnya males. Apa? Orang kan tak nolongi. Ini kan dalam kau di ada sebab akibat. Tapi dalam hal-hal saya lain terkadang pun apa? Tetapi otang pun tan benih otang. Misalnya contoh makin orang tahlil ke orang lain. Ini kan terkadang kan itu rai. Itu rai. Pas abak nikah bodoh kasih tu apa? Bumata tahlil buat naga anu karo kalau anda si latina je uang kok sepak mati tak tahu tahlil. Ni kan kayak ngaknya. Iko be otak. Mungkin orang nyapot dia kan ni kajukan nyapot orang sakit. Mau tak nyapot si sakit. Boh, cok sengkok si sakit ro tak nyapot. Nah ni kan mungkin ada pun les-belesan lain. Tapi saya balik ke orang lakar tak peduli ke orang lain nikah. Benilis-belisan apa kan gotong royong tak pernah antar napa-napa tak napa elang melolo orang kene kangge setong saat orang kene kamun andi parlo orang kadang males benih tantara paring tak kenceng paring andi ka farduan lain akhirnya napa angki tak enggak di dalam kaudian ketika dinto cukan mana bi orang-orang sekut emot dak Allah lebur adikter salat malam salat wajib ban ngalakoni pan sapunapan kawajiban ban kasunatan ini kayak ngak isar Allah Subhanahu wa taala. Pasti termasuk orang-orang seistimewa dalam ajunan apa ajunan pun Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kadinto termasuk orang-orang sadzzakirin Allah katsiran wal dzakirat. Rawa Abu Dawud, rawa nyaritaaki Abu Dawud pasera Imam Abu Dawud an Abi Hurairah dari Sayyidina Abu Hurairah wa Ubay bin Ka'ab ban dari Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an radhiyamuka ridha Allah pasera Allah anhuma dari kaduana dari Abu Hurairah ban Ubay bin Ka'ab anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sampuna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ada pasara Nabi ida ayqadha ar-rajulu ahlahu ida ayqadha manabi orang kak dinto napa maceke acekei mabungo bani mabungo mabarna bungo bani artinya maceke ahlahu dak ka keluargana ar-rajulu pasara orang laki ahlahu dak ka keluargana artinya ada karajina badarakana mangken napa jaga abungo maka pas rakana kak dinto lakena kak dinto pas aja ke ide karajina minal laili nengi waktu malam fasollia maka pas asolat kaduana pasera rakana ban rajina pas asolat malam au otaba solat rakaataini 2 rakaat jami'an hale satajana kutiba catat kaduana sareng Allah minadz-dzakirina wadz-dzakirat termasuk orang-orang seampu emot dek ke Allah orang-orang laki seemot dek ke Allah orang-orang bini seemot atau enggak dek ke Allah Subhanahu wa taala cegai Nabi bahkan dengan setengah hadis pun apa wa man qama al-lail pasera orang sejaga wa man qama al-lail pasera al-lail pasera orang sejaga waktu malam wa aiqadha ban ajagai ahlahu dak ka ahlina dak ka rajina lis salati ka angki asalat fil laili waktu malam wajabat lahuma ar-rahmatu
wajabat maka wajib lahuma ka angkui kaduana laki binikla ar-rahmatu ponapa rahmat wa thabata ban tetap lahuma ka angkui kaduana al-maghfiratu ponapa maghfirah ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis epon rawa Abu Dawud rawa nyaritaake Abu Dawud pasira Imam Abu Dawud an Abi Hurairah dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala adabu pasira Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu pasira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu rajulan rahima ampun apareng rahmat kablasan Allahu pasira Allah rajulan dak kasetong orang laki koma sejeke pasira orang laki minal laili ebak malam fasalla maka asolat pasira orang laki wa aiqadhaban ajekei pasira orang laki la imro'atahu daka rajina ada orang laki jaga tengah malam maka pas rajina ajekei juga jaga apa maka cepon se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib orang tak dintokon apa pareng rahmat sareng Allah subhanahu wa taala pareng kabulasan fa in abad fa nadhaha ay rasya fa in abad manabi tak kasokan pasir orang bini tanduk jaga nadhaha ay artinya rasya ka napa memercikkan air atau napa bahasa Madura ngala aing pas ketesaki ngetes aing ketes aing fi wajiha dak kasalerana rajina al ma'a dak ka aing rasya ngetes fi wajiha dalam salerana rajina al ma'a dak ka aing tanda jekoi bon jekoi tanda maka ketes aing nikah mon ki pangantan anyar jaga yang napa penumpang apa jaga tanda kata saing kan mon ki pangantan anyar mon pun laju kata saing tanda saya ramong ki mbir balik ngki canteng kawan pun tua lagi canteng joko ya tanda joko laju bon joko tanda oh anda enten lah nika gejal napa wah benih beri kata seteret anggi, coba, timun kik nyerang kan lebur, kik lebur, ntar atar kan jadi minta atar kan jadi gue teraki kan, tatandung ka boto rajin, namun kik leburan pasti lagi kiri, boto kiri, njok boto mau bunuh dia kan, tapi mun pun laju minta atar mak kere teraki ya kadang angkat tibir, angkat pada sempurna, biasa bagian, tatandung ka boto, benih boto kiri, tak ngabas matana. Jadi mereka apa melukiskan sanajan tak ewo tanapa tak kembara kila kenekar anyar atau belaju pokoknya andi ini laju atau anyar eketese ben rakana manabi rajina tak kasokan ajogo penting mana ketese wa rahimallahi imra'atan wa rahima ben apareng rahmat Allahu pasar Allah imro'atan dak kasetong orang bini komat sejeke pasar orang bini sengatek minal laili ebat to malam fa sallat maka asolat pasar orang bini wa aiqadat ban maceke pasar orang bini zaujaha dak karakana maceke sabelik rajina mangken se jeke ada rakana jeke ibu mui Fa'in aba maka manabi tak kasokan pasira raka nadhahat fi wajiha alma nadhahat maka ketese nadhahat maka ngetese pasira raji fi wajiha nengi salerana rakana alma adaka aing sabeliko ketese kira-kira ngamuk tak ngamuk ketese aing wariana ketina ba ngastet mon rakana seraji sengiding ka ada engki atau sejagai, mon rajina saya ini nggak ada rakana jagai, tanda kata saya, tanda oleh yang kita punya sakoni, tanda sakoni pak popo lagi, tenempan sabak kejeding, mon rajina, mungkin mon rajina saya napa, saya bungu, corak takok karena ibu tantu jorana,
Sokor-sokor mon pada abu. Saya malah pada tedung kepi. Kasau tedung kepi. Nika pun paringi rahmat sareng Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang saya lebur salat malam. Sekali lagi ngireng sami-sami. Abak kaula tak istiqomah terus terang tak istiqomah. Benyanten nama ngireng sami-sami adu karena nika butuh perjuangan. Dari hal kadinto para jamaah selalu terusake mungkin beda hal-hal saya perlu musyawarati tanya aki ngereng tentang masalah sholat malam. Ini beda. Kare berapa menit? Depan. Buah habis ini. Sangat tolak berdua. Kurang 10 menit. Oke. Long. Sholat malam. Sudah rasa nanti pertama syukur wudu, kedua taubat, nomor 3 Hajat. nomor 4 ya, lima mungkin. Dua anak Dibudi itu. Oke. Mana habis sempat. Artinya mana habis sempat waktu ibadah. Mulai dari li syukril wudu. Syukur 2 rakaat. Mana bi pas salat ke masjid tahiyatul masjid tambahi. Tahiyatul masjid. Mun compok na wene. Tahiyatul compok ada. Neka mare kene ka pas salat taubat. Asapora nyon sapora dekat Allah Subhanahu wa taala. 2 rakaat. Banyak kuat neka. Mantara kene ka panjenengan salat dari isya dari maghrib ke isya. Neka kan beda salat salah seterena ba'diyah. Neka kan pada sholat, manabi pun istiqomah kan neka luar biasa. Nyaman sholat awabin. Neka manabi timen, ki guru-guru timen, guru-guru langker ngaji neka lastarena maghrib kan banyak saya tak toron kan ya. Banyak tak toron kan. Mungkin Lampu. ada lampu. Tekak pada lampu ke almarhum guru yang nulis anu panjenengan kusuco. Ke Rahman mungkin ini biasa nih kalau lastare maghrib. Tak toron. Sholat apa? Mak cek banyak na pojong boleh apa saya pas salat aki. Lastare maghrib. Ternyata pada salat awabin. Pada dengan cek terangakin nih kitab Maraikul Ubudiyah nih kan yang mana salat awabin. Sana apa? 2 rakaat. Lastare salat ba'diyah, salat sunatal ba'diyatal maghrib. Mereka nih salat awabin. Apa saya baca saya hafal? Mana bisa hafal kuliah ayul kafirun ya tore, pas ikhlas ya tore. Sana apa weh? Tak maca rat suratan ya toh, tapi maca Fatihah wajib. Mon bisa ada 2 tambahi 4. Mare 4 tambahi 6 rakaat maksudnya. Du salam. Kolar 6 polo paling banyak. 20 rakaat. Berarti pada tarawih tadi 10 salam. Dari maghrib ke isya. Pada waktu. Maghrib ke isya mungkin ajaran ada Jadi boleh ibu di. kama Salat sunat pun ada nikah diki anda pak kan fadilatul muhafadzati ala sintai asyrata rakaatan. Jadi buat dikian salat sunat qabliyah ba'diyah fadilana orang se araksa daka orang se napa sintai rakaat dua ini kah? Terus lagi kah pertanyaan kemoyo, ini kan ki pada waktu ya tore. Pada waktu mana bipon tadak waktu, misalnya pun para sopu panjenengan, misalnya 2 rakaat sholat taubat, mereka nikah tahajud, hajat misalnya gimana tak napa, mon pada ki waktu tadak witir. Saya penting gelak tak witir sebelum asal lastarina sholat isya pada tarawih kan lastari tarawih kan witir biasanya kan. Ada kini petang malam atau sholat tahajud boleh ya tore kenge beni witir ni pas marana witir ada salat boleh nenten bada pakun mun qiyamul lail panjenengan misalnya dikian lastari tarawih tak witira enggak witir di budi witir cuman tor kadang sabagian mana bi pas tak witir marena apa salat tarawih haru aliran apa dengan ini kan baru saya bagan enten mungkin awitir dikian mon pon awitir ya tore Sayyidina Abu Bakar kak dinto
Ya Abu Bakrin, ya pun Rasulullah, wahai Abu Bakar, mata tautiru bila panjenengan sawitir. Sayyidina Abu Bakar ni ka awitir lastarina Isa. Bak dia apa? Bak dia Isa pas awitir Sayyidina Abu Bakar. Mu Nabi Sayyidina Umar ni kenapa? Awitir ni kita malam, salah starina salat malam pas awitir. Kenapa dawuh Rasulullah dok ka Sayyidina Abu Bakar panjenengan tamasuk orang sengas tete. Takut tak capok witir, takut tak witir. Padahal Sayyidina Abu Bakar saya jelas ibadahnya luar biasa. Sayyidina Umar kayak Rasulullah panjenengan ya Umar termasuk orang saya kuat. Artinya apa? Kuat juga ke tengah malam, awitir tengah malam. Nah, nikah. Abah Isa tak witir, tengah malam tak witir. Ada. Ah? Cijen-cijen lagi. Kumpul raja tusa, tusa nah ni kan tak jaga tengah malam repot. Jaga. Saya pun saya ke hodri lagi. Jaga. Bodoh orang kali mau jaga. Bodoh ya Allah, jaga. Pesan pukul berapa? Pukul 2. Mau catat tenang. Jaga ya Allah. Wani kan makan sampai nak tedung boleh. Orang makin sampai merah. Orang kan tedung. Bodoh malaikat pun niku buku catat. Ntar jaga. Toro ibu malaikat. Masuk ke jeding, yang bukan malaikat. Ada kami tedung boleh ada ya Allah kami merah ini kan. Ada pun kau dah. Ampun raja dosa. Liya. Imam Ahmad bin Hambal. Neka nalika nasongkan tanya kideka sera putrana Abdullah bin Ahmad bin Hambal. Wahai putrana Imam Ahmad, sapunapa orang sepuna panjenengan salat malam. Sanapa ya namun? Salah sumi rakaatin 300 rakaat. Terus seket salam. Mereka Imam Ahmad mangken. Tahu ni. Nalika songkan nika Imam Ahmad salat kenapa? Terus seket rakaat. 45 salam. Nalika songkan. Abak sakit kita apa jangan wajib pelekah. Kira salat sunat. Tinara Allah tahu jangan kok sakit ni ya macam-macam. Tidak apa-apa jemaah. Dinikah. Kenapa? Kesempatan apa? Okey. Kau dah kenapa? Libali. Sami-sami. Ngiring sami-sami. Bona teti pak usaha. Tapi cek tak balik kata apa? Bedah orang salat malam dari setengah malam. Para sapu jaga kul sangat ya ada. Ada sapu ada. Ane kan nyaman apa? Cak na istilah mangkin apa? Muang tompong milih buter. Muang nasek milih buter. Saya sunat luar biasa elaksanaki. Saya wajib tinggal lagi. Asadaka banyak sadaka. Putra sarang rajin atau ebrik belanja. Kan ni dosa. Tak ada dosa dengan ada gunana. Tinggi cek pele, mana bi pelia, duaan pele. Lebur salat sunat juga salat wajib elaksanaki ngereng sami-sami. Para jemaah semuanya kisah Allah Subhanahu wa taala. Boleh ada. Tak ada. Makanya kocak qiyamul lail. Hajat Bebas menabi hajat, bebas. Menabi tahajud neka, bada ekocak qiyamul lail, bada ekocak tahajud. Napa bedana? Salat tarawih ekocak qiyamul lail, ekocak salat malam. Elakone waktu malam, salat sunat. Neka ekocak salat malam. Le qiyamul lail kak dinto para jemaah elakone panjenengan sareng boten gola sablunna asaren. Tekak pun elakoni sepertelok malam. Tapi kita asaren begadang sampai likanya mana qiyamul lail. Kenapa saya bajangan terserah. Istighfar boleh, salat taubat boleh, salat tahajud engki. Cuman khusus tahajud kak dinto elakoni lastarena asaren abungu. Neka kocak salat tahajud. Misalnya mungkin tak asaren, salat tahajud kengeng. Cuman sebutnya pakun secara umum qiyamul lail. Walaupun salat sunat tahajud kengeng.
Khusus mun pun elakoni lastarena asaren nika kocak salat tahajud. Ya tahajud. Nika sepertiga malam setelahnya salat hajat bila bayi saya penting beni bakto-bakto selarang. Salat banyak salat bila bayi nika salat safar enalekana melakukan perjalanan. Tapi safar nika kan jauh. Belum polo orang langkong belum polo 5 kilo, beda sing ngocak belum polo 20 kilo. Mon berak ka kento, kabarung ka bakso, tak kocak safar kan nika. Nah, dema salat safar dema antara anu nang bakso. Enten bani salat safar. Tak sunat taki. Oleh tahu, gua mikir safar aja saya punya. Ini adalah salat safar. Misalnya osmiosana, safar ni keokoranna engki bisa napa? Bisa ejama, bisa ekosor, kengeng ya tore. Ini kenyamanan kocak safar. Bisa ejama lestarena napa? Se maghrib polong ben isya, otaba se isya polong ka maghrib ya tore. Se duhur polong ka asar, se asar polong ka maghrib. Rakaat teu pakun mon kocak jama. Jama. Jama ni ka oleh perjalanan, otaba pun depak deka tujuan. Tapi paling banyak teluare. Misalnya kau ke Jakarta, dapat hari Senin. Tapi hari Senin ni kau oleh ke Ajama. Selasa oleh, Rabu terakhir. Kamis tak oleh boleh. Karena mon lebih dari teluare, orang kini kata kocak musafir. Orang mukimin yang mana? Orang mukim pun. Menurut madhab Syafi'i. Lain boleh madhab Imam Malik. Mon ki andi niatan mulai, maka bakun kocak musafir. Tekak pun berapa tahun? Pada santri misalnya, ada santri mondok. Ini kan andi mulai, andi naten mulai kita, kocak musafir. Menurut madhab Imam Malik, menurut Imam Syafi'i ada tak bisa pun teluare. Bedanya mana? San misal karisa konek terakhir ini ke pun bocil dulu. Termisan apa? Bedanya mak jamak kosor. Saya polong ke kosor. Saya kosor ni ke sepeng sampai rakaat. Kosor ni ke erengkes. Saya 4 tadi ada 2. Duhur asar. Sela jama polong bakto lagi asar duhur tadi 2, asar tadi 2. Manabi Isa maghrib Isa na berak tadi 2, maghrib baca tadi tung 1 tak bisa. Sopu tak oleh asar sela pun 2 rakaat ke asar salah kendukan kosor. Cuman syarat ke kosor kak dinto para jemaah ki badan ngi perjalanan tak ada pak tujuan dari ka ento antara kasor baja panjenengan dapatkan mekasan oleh nih kan jamak kosor oleh napa ki badan ngi tengah perjalanan dapat kasampang oleh ya tore. Tapi mun pun dapat ka tujuan dapat kasor baja tak oleh kosor perak oleh jamak. Mana lagi? Kenapa? Dapat kamu kas nunggu dulu, kau enggak usah pikiran kau, dapat usah kira-kira asal, kasar kau ya. Tak bisa, mun kosor tak bisa. Ini taki misalnya dapat ka, napa? Dapatkan mekasan. Engkau niat hinalah ala kacapuk misalnya kasur baja, tidak engkau ala kau nih kasur baja di asar benduhur. Mau kau namun pun dapat tujuan tak oleh, kosor tak pun niat taki. Tidak ada ki andu rakaat tak bisa. Kenapa? Karena dapat kata tujuan boh. Mon kita dapat kata tujuan ya tore kosong. Mereka itu gua rasa tak usah. Banyak engke. Mon kau lah andi paman Allahumma firlahu paman cinanang ke Angwar. Ini kata kasokan dan mana jamak-jamak pokoknya pada masjid ambu wajib. Mangken kan Mana-mana ada. Mana di putar TV, Kimangkin cepis lo, nah apa boleh berjalanan pada masjid ambu apa jang tak leso, lambat ni kan leso, ni teni onta otaba himar otaba jaran, lesongku, mangkin kasur bojo pas tak puasa misalnya, doa aja berada sana macam mungkin secara hukum kengeng, tak puasa kengeng, karena pun lebih dari sana apa marhala, kengeng. Tapi kan takut karena tidak kontek ini berat orang jemaah. Berat apa? Abu puasa orang lain tak puasa, tapi berat lah. Mon abu nih puasa orang lain puasa nih kan biasa pun sama-sama puasa. Padahal puasa Sawal nih berat nih kan. Mana kan jurun neraja. Siapa-siapa orang si puasa setelah puasa bulan Ramadan pas etoro 6 hari Sawal, padahal puasa 1 tahun penting. Kenapa? Sawal berat, tepat nak amain, tepat nak apa? Orang tak puasa, abak saya puasa. Berat kan? Berat.
tepak nareng apa kau lah sepanjang dengan apa puasa orang nyaman akan bakso ya dan. Aduh berat saya mikir puasa sawon, cek puasa dengan lengan dengan tanggal betes saja. Pocur siang tak buka, alhamdulillah. Mungkin pada itu sana pun orang tak puasa. Bocor orang kau udah jadi lagi orang saya lapar. Pada baik, bentuk maksiatan. Maka mau ke arah para buka, ambil boleh ke buka. Dapat lagi lebih jalan. Dapat lagi. Sakalinto para jamaah, saya pada pandangi malam kalinto, muka-muka pada gunana manfaat tertentu oleh sarang panjenengan, muka-muka barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Iya kan aku doa ya Matur sakalangkong kami sapora menawi pada hal-hal sekarang sentuk saya dari pamator dan saya telepon dan kalau nyuwun sapora saya tadi ada telepon ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.